an-na'tu tining na'at tabi'un paneka isim senorok lil man'uti dak ka isim seetorok. Norok-norok fi raf'ihi dalam rafa'na man'ut wa nasbihi ban nasab man'ut wa khafdihi ban ajra man'ut wa ta'rifihi ban dalam ma'rifat man'ut. Wa tangkirihi ban dalam nakirona man'ut. Jadi na'at dia norok deka man'ut dalam i'rab rafa'na nasab khafat ban dalam ma'rifat maksud nakirona, yakni maksud pasiraki musannif anna na'ta da sangkuna na'at yatba'u panika norok panapa na'at man'utahu daka man'ut na'at fi raf'ihi idal merafa'na man'ut. Man'ut rafa berarti na'ata kutu baca rafa. Man'ut kela nasab maka na'ata kutu baca nasab. Ingkana lamun bada ponapa man'ut marfu'an paneka baca rafa. Wa fi nasbihi ban dalam nasab atau benar bukan na'at kafiwi tos jadi ada boleh babun na'ati an-na'tu tabi'un lil man'ut fi raf'ihi dalam rafa'na na'at ya coba wa nasbihi ban nasab na'at wa khafdihi ban ajra na'at wa ta'rifihi ban ma'rifat na'at wa tangkirihi ban nakirana na'at, yakni anna na'ta yatba'u man'utahu fi raf'ihi dalam rafa'na na'at. Ingkana lamun badah ponapa man'ut tahu ingkana lamun badah ponapa man'ut tahu marfu'an panika baca rafa. Wa fi nasbihi ban dalam nasab na'at ingkana lamun badah ponapa man'ut tahu mansuban panika baca nasab. Wa fi khafdihi ban dalam ajra na'at ingkana lamun bada panapa man'utahu makhfudan panika pajar. Wa fi ta'rifi ban dalam ma'rifat na'at ingkana lamun bada panapa man'utahu ma'rifatan panika ma'rifat. Wa fi tangkirihi ban dalam nakirana na'at ingkana lamun bada panapa man'utahu ingkana lamun bada panapa man'utahu nakiratan panika nakira. Wadhalika tiningka disa an-na'tu tabi'un lil man'uti ila akhirih fin na'ti panika bada dalam na'at al-hakiki sefangsa hakikat wa huwa tining an-na'tul hakiki ar-rafi'u panika si marofa li domiril man'uti daka domirra lafa atau isim seetoro takulu atabu pasara sambian dak katabu koma ampun manceng Zaidun pasira Zaid al-aqilu si andi akal al-aqilu si andi akal pasira Zaid ya al-aqilu si andi akal
Seki naat ria beda se naat hakiki. Beda se naat apa? Hakiki. Apa naat hakiki? Saya sebut kiburu definisinya. Anak tu tabiun lil man'uti. Artinya naat hakiki itu nanti yang akan merofakkan dhamir sebeda dalam man'ut. Sebeda dalam man'ut. Jadi ar-rafi li dhamiril man'ut. Bakal marofa dekat dhamir se beda dalam man'ut maksudnya si abali dekat man'ut. Contoh kan dari ya. Qoma zaidun. Qoma mampon manceng zaidun pasira za. Al-aqilu tadi apa? Naat atau sifat. Al-aqilu kotunor dekat zaid sebagai man'ut. Jadi segi contoh dalam kitab apa segi. Kemanaat al-aqilu kema man'ut zaidun. Berarti al-aqilu kotunor dekat zaid. Dalam rafa'na zaid, dalam nasab zaid, dalam mukhafat zaid, dalam ma'rifat zaid, dalam nakirna zaid. Zaidun rafa' nasab khafat rafa, maka al-aqilu kutu bicara zaid nakira ma'rifat ma'rifat karena isim alam ma'rifat, maka sekarang al-aqilu kutu al-aqilu ma'rifat karena beda Allah, berarti sudah memenuhi syarat ya. Contohnya al-aqilu se andi akal. Siapa si andi akal? Pasirah zaid abel di man'ut. Di al-aqilu di sini diibaratkan akatiyah yang merofakkan dhamir yang kembali dekat man'ut. Terus maksud ar-rafi li dhamiril man'ut. Wa i'rabu bantining i'rab wa qama zaidun al-aqilu. Qama panika tining lafad qama fi'lu madin panika fi'il madi. Wa zaidun bantining zaid fa'ilun panika fa'il marfu'un si baca rafa bid dhammati kalamun dhammah adh-dhahirati sejelas. Wal aqilu bantining lafad al-aqilu na'tun panika na'at atau sifat li zaidun seekani lafad zaidun. Wa na'tul marfu'i bantining sifat isim se baca rafa marfu'un panika baca rafa. Walamatu raf'i bantining tanta rafa'na al-aqilu ad-dhammatu panika dhamma adh-dhahiratu sejelas. Wa huwa tining lafad al-aqilu tabi'un panika noro lil man'uti daka sifati fir raf'i dalam rafa'na wa ta'rifi ban dalam ma'rifat. Wa ra'aitu zaidan al-aqilah. Ra'aitu meningali pasira kaula zaidan daka zaid al-aqilah si andi akal. Kada sate baca nasab. Wa irabu ban tining irab wa ra'aitu zaidan al-aqilah. Ra'aitu tining panika tining lafaz ra'aitu fi'lun wa fa'ilun panika fi'il fa'il. Wa zaidan bentin lafaz zaidan maf'ulun bihi panika maf'ul bih. Mansubun sebaca nasab bil fathati kalabun fathah adh-dhahirati sejelas. Wal akila bentin lafaz al akila na'tun panika na'at utawa sifat li zaidan seekan di lafaz zaidan. Mansubun sebaca nasab Haidon hale pole bil fathati idil kalaban fathah al-zahirati sejelas. Wa qad tabi'a maka ongku noro panapa al-akila daka zaidan fi nasbihi idilum nasab al-akila idilum nasab al-akila wa ta'rifihi ban dalam ma'rifat al-aqilah. Wa marartu bi zaidin al-aqili. Wa marartu melebat pasara kaula bi zaidin apangki kalabun zaid al-aqili si ani akal. Wa irabu bantin irab wa marartu bi zaidin al-aqili marartu panika tining
lafat marartu fi'lun panika fi'il wa fa'ilun ban fa'il wa bi zaidin bantin lafat bi zaidin alba'un panika tining abna harfu jarin panika huruf jar zaidan tining zaidin famajrurun majrurun panika epajjar bil ba'i kalaban ba wal akili bantin lafat al akili na'tun panika sifat lahu ikan di zaidin majrurun sebaca jar majrurun sebaca jar bil kasrati kalaban kasra al-zahirati sejelas faqad tabi'ah maka angku norok panapa al-akili hudaka zaidin fi khafdi dalam khafat al-akili wa ta'rifi ban ma'rifat al-akili. Nah contohnya si ma'rifat kapi mulai si rofa nasab khafat si nakiro bermah contohnya wa taqulu ban atabu apa syara sampian fit tangkiri dalam nakiro dak katabu ja'a rajulun akilun panapa dak katabu ja'a rajulun akilun ja'a ampun datang rajulun pasireng laki akilun si andi akal rajulun lagi nakiro akilun nakiro karena tak Allah jadi rajulun nakiro akilun nakiro wa raaitu beningali pasir qaula rajulan dak kasitung orang laki akilan si andi akal nakiro wa barartu ban ajalan pasir qaula bi rajulin apang kikalaban rajulin akilin si andi akal nakiro kia pada wa i'rabu bantining i'rabah wa i'rabu bantining i'rabah ja'a rajulun agilun kalladhi panika akatia i'rab qablahu sebada esablunna ja'a rajulun agilun pada bayi faqad tabi'a maka angku noro panapa naat man utahu daka man utanaat fil i'rabi dalam i'rab wa tangkiri ban nakirona. Contoh segi buru seteloan jadi naat norok deka man'ut dalam i'rabah masa nakirona mung segala al-aqilah ra'ah norok deka man'ut dalam i'rab masa ma'rifat walamma kana ban samangsana bada an-na'tu pun apa naat tarotan panika terkadang yakunu tarotan dalam tarotan terkadang yakunu panika beda panapa naat ma'rifatan panika ma'rifat wa tarotan bentar kadang yakunu beda panapa naat nakiratan yakunu beda panapa naat ma'rifatan panika ma'rifat wa tarotan bentar kadang yakunu beda panapa naat nakiratan panika nakiro zakaro maka notor nyebut al-musannifu pasirake musannif aksamal ma'rifati dak ka banyak bagian nak ma'rifat wan nakirati ban nakira faqala maka atabu pasirake musannif jadi setelah kita mengetahui cak sangkuna naat ria beda senakira beda se ma'rifat tergantung man utta sehingga perlu kita ketahui atau perlu kita mengetahui cemah-cemah makrifat musonakiro. Ya, apaan bayi isim se makrifat? Apa bayi isim sena kiro? Ade, aku tu tahu karena dekik banyak ketika membaca kitab benar banyak dia. Isim makrifat masuk isim nakiro. Apa bayi isim makrifat? Apa isim nakiro? Maka musannif akan membahas. Wal ma'faqala maka atabu pasal musannif dak katabu wal ma'rifatu bantining isim makrifat khamsatu asya banyak kalimat banyak perkara. Berapa isim makrifat? Badalema al ma'rifatu tining sianya memakrifat ma panika lafat dalla sinatu aki panapa ma ala muayyanin atas perkara seetan tuwaki
walladzi bentining perkara dzakara senotor hud ka alladzi al musannifu pasirake musannif khamsatu asya'a pane kalimat banyak perkara. Jadi apa makrifat? Dengarki definisi makrifat. Lafaz yang menunjukkan atas sesuatu tertentu. Ya. Jadi maknanya khusus, maknanya tertentu, tidak umum, ada makrifat. Jadi madalla ala muayyan, lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu, muayyan, sudah ditentukan. Berdalema minha al-awwalu tining si pertama minha dari khamsatu asya al-ismul mutmaru panika isim dhamir wa huwa tining al-ismul mutmar ma panika lafad dalla sinatuki panapa ma ala mutakallimin atas orang si acaca au utawana mukhatabin si acak acaca au ghaibin utawana si tada'i tempat nahu anas umpamana lafad ana qaulah lil mutakallimi kaangkui apa kaangkui orang se atabu wa nahnu lil mutakallimi kaangkui orang si atabu wa ma'ahu ban panika apareng al mutakallim ghairuhu tining salena al mutakallim awil muadzim awil muazzimi atau ada orang yang ngaku-ngakin nafsau dekaba tibinal. Jadi pertama ana. Jadi yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir jira termasuk isim ma'rifat. Jumlahnya berapa isim dhamir? Bada 12. Jadi dari huwa huma hum sampai ana nahnu jira hukum isim makrifat. Kenapa isim makrifat? Karena kelak menunjukkan arti tertentu. Mun ana lil mutakallim, huwa atau mukhatab anta lil mukhatab, huwa lil ghaib. Jadi menunjukkan arti tertentu. Terus wa anta ban anta lil mukhatabi kangki orang saya cek acaca wa anti ban anti lil mukhatabati kangku reng bini siajak ajaca wa antuma ban lafat antuma lil mukhatabaini kangku dua orang siajak ajaca wa antum ban antum li jam'iz dzukuri kangku jamak banyak-banyak reng laki al mukhatabina sipada yajak ajaca kapi wa antunna ban antunna li jam'il inasi kangku jamak banyak-banyak muannas al-mukhatabati si badaya cek acaca kapi wa huwa ban huwa lil ghaibi kaangkuy notoki orang si ghaib yang laki si ghaib wa hiya ban hiya lil ghaibati kaangkuy reng bini si ghaib wa huma ban huma lil ghaibaini kaangkuy dua orang si ghaib wa hum ban hum lil ghaibina kaangkuy banyak-banyak orang laki si ghaib wa hunna ban hunna lil ghaibati kakui banyak-banyak reng bini si ghaib. Jedah. Jadi jedah kapi sebut ki puruh nyamana isim dhamir. Sekali lagi isim dhamir ma'rifat nagirah ma'rifat. Wasani bantining si nomor 2 min aqsamil ma'rifati dari banyak-banyak bagianna makrifat al-ismul alamu panika isim alam nyamah isim alam ra nyamah nahu zaidun seumpaman lafaz zaidun nyama zaid wa makkatu ban makkah atau wa makkatu ban makkah makkah. Jadi nama dari sesuatu jiranya mana isim alam Sumenab Makkah Al-Madinah Kapi Zaid Baka Abu Bakar Umar Ali Salman jaranya mana kapi isim alam kempangalah nyamah. Lafaz yang digunakan untuk nama itu adalah isim alam makrifat.
Al awwalu tining si pertama alamun panikanya mah liman ikan di orang yakilu si andi akal panapa man pasira man yakilu si andi akal pasira man. Wasani bentining si nomor dua alamun panikanya mah lima ikan di perkara layak kilu si tandi akal panapa mah. Pokoknya nyama baik itu nama sesuatu yang berakal atau yang tidak berakal. Wasali itu bentining si nomor telok min aksabil ma'rifati dari banyak-banyak bagian isi ma'rifat al ismul mubhamu al ismu panika isim al mubhamu se sama raki nau hada hadihi haula seumpamana contoh hada wa hadhi wa haula nya mana isim isyarah wa hadal ismu bentini kepada ka isim mubham yasmalu paneka mengko panapa hadal ismu jami'a asma'il isyarati deka satu je banyak-banyak isim isyarah wal asma'il mausulati banyak-banyak isim mausul nahu alladhi seumpamana lafaz alladhi wallati ban allati walladina ban alladina. Jadi al ismul mufham di sini si maksud adalah seluruh isim isyarah dan seluruh isim mausul. Makna dimah bab nahu ya ilmu nahu benda istilahnya mana isim isyarah. Isim isyarah masuk isim mausul. Isim isyarah masuk isim mausul itu termasuk ma'rifat atau yang terkenal kalaban isim mubham. Wa yasulu ban hasil at-ta'yinu panapah nantuwaki fi asma'il isyarati dalam banyak-banyak isim isyarat bil isyarati kalaban isyarat al-hissiyati sepengsa panca indra. Jadi misalnya hada ini hada ini hada kan kalau mengatakan hada kitabun kok ngocek abakna hada kitabun ini kitab. Hada di sini ketika dikatakan ini kitab tanpa beda isyarat tanang dari sengko maka hada di sini maknanya masih mubham samar. Tapi ketika sudah ada isyarat tanang dari sengko ini kitab maka sekarang kesamaran gela menjadi hilang, menjadi sudah ditentukan. Yang menentukan adalah isyarat ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, apa mak isim mubham masuk dekat isim makrifat? Padahal kan maknanya samar masih. Sedangkan definisi makrifat gela madalla ala muayyan, sesuatu yang menunjukkan atas perkara tertentu. Sedangkan mubham itu kan samar, berarti belum ditentukan. Jawab sekarang Pak ulama. Betul, memang isim isyarah dan isim mausul itu asalnya mubham. Tapi ketika isim isyarah kelak diisyaratkan dengan bantuan panca indera tanang atau mata, maka sekarang kemubhaman itu sudah menjadi hilang, menjadi ta'yin lah. Jelas saya maksud. Terus wa fil asma'il mausulati ban dalam banyak isim mausul bisilati kalaban silah allati anahu ja'a alladhi qama abuhu seumpamana contoh ja'a alladhi qama abuhu ja'a ampun datang alladhi pasirah orang laki qama si makse semanci ampun mancing abuhu pasirah bapakna alladhi. Adapun isim mausul termasuk isim mubham juga. Tapi kemubhaman itu, kesamaran itu akan hilang dengan datangnya silah. Apa silah? Pernah ngaji ya? Silah, silatul mausul. Silah itu adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul.
yang punya dhamir abali deka isim mausul jenamnya silah. Ada ya? Nah, ketika isim mausul berdiri sendiri, ja'alladzi ampun datang pasir ring lake. Siapa sih maksud? Ring lake. Samar kan dia. Mubham. Nah, ketika datang asilah alladzi ja'alladzi hamala tabung gas misalnya umpuba bahasa Arab umpuba gas ja'alladzi hamala umpuba gas misalnya telah datang orang laki-laki nyambi tabung gas. Siapa maksudnya? Silebet kiburu kan itu mau tapi mengkok ngocak ja'alladzi siapa jelas maksud alladzi maka samar. Nah, ketika ipa datang silatul mausul maka sekarang keiskalan itu kesamaran itu sudah menjadi hilang. Makanya benar musannif isim mausul itu kalau sudah ada silah mausulnya maka sudah muayyan. Kalau muayyan berarti masuk dekat kategori apa? Isim ma'rifat. Terus warrabi'u bantining sian rapat empat min aksamil ma'rifati dari banyak-banyak macam isim ma'rifat. Al ismu panika isim alladhi sayfihi sepanika berada dalam alladhi al alifu tining alif wal lamu ban lam nahu ar-rajulu seumpama contoh ar-rajulu wal gulamu ban al gulam ar-rajulu ring laki al gulamu pemuda. Ada bagian si nomor 4 si paling gampang maksudnya saya gampang ingat apa pokokna isim si beda Allah mun beda isim beda Allah berarti jara ma'rifat gampangan dah ar-rajulu al-gulamu jara berarti ma'rifat beda Allah. Wal khamisu bantining si nomor 5 min aksamil ma'rifati dari banyak-banyak tu menama ma'rifat ma banika perkara udifa sesandera ki pun apa ma ila wahidin dak salah situng min hadhil arbaati dari kepanika si pampa seterakhir isim ma'rifat yaitu isim yang disandarkan kepada salah satu dari si pampa ria dari isim dhamir kemudian isim alam, isim mubham, isim yang bersama al. Mun bada isim apa dan kalaupun salah satu pampak dia maka dihukumi ma'rifat. Contohnya bermah nahu gulami saumpamana pemuda kaula atau budak kaula gulamu itu dihukumi ma'rifat apa? Karena disandarkan dekat ya isim dhamir. Wa gulamu zaidin berlafaz gulamu zaidin gulamu jara isim ma'rifat apa? Karena sandara dekat zaidin ma'rifat. Kalaupun apa ma'rifat isim alam. Wa gulamu hada berlafaz gulamu hada budakna kepaneka gulamu di sini makrifat. Kenapa disandarkan dekat hada isim isyarah? Dengar ki isim isyarah. Wa gulamul ladzi qama abuhu berlafaz gulamul ladzi qama abuhu pemuda. Wa gulamul ladzi ban budakna orang qama semanceng abu pasira bapakna alladzi gulamu dihukumi ma'rifat apa? Sandara ki dekat alladzi isim mausul. Wa gulamur rajuli ban budak ikan di ring laki gulamu jadi ma'rifat apa? Karena disandarkan dekat laf isim yang bersamaan dengan al. Ada nomor 5. Mare ma'rifat mare setan nakiro
wan nakiratu bantining si enya manakira kullusmin paneka saben-saben isim syai'un se umum fi jinsi dalam jenis isim la yakhtassu si tak tertentu bihi kalaban kullusmin wahidun ponapa situng duna akhara punten selain yakni maksud pasiraki musannif hanan nakirata da sangkuna isim nakirah hiya ingki an nakirah al ismu panika isim al mawdu'u seesaba li fardin kaangkui tong sitong lil fardin kangku tong sitong tape ghairi muayyanin seta entan tuaki nahu rajulin sambamana lafat rajulin ring lake wa gulamin ban lafat gulamin pemuda gulam punda fala yakhtassu maka tak tadi khusus bi kalaban rajulin gulamin wahidun pasira situng orang duna akhara puntan selain. Jadi sekocak isim nakira isim yang maknanya itu sifatnya umum dalam jenisah tidak tertentu. Contohkan rojulun ria apa maknanya orang laki. Jadi beda orang daripada manusia seandi ciri-ciri tertentu seenyame rojulun. Siapa rojulun dia? Maknanya umum. Siapa saja masuk, Z masuk, kocak rojulun, Umar masuk, Salman masuk, terus Ali masuk, kemudian Abu Bakar masuk, Kapi masuk. Pokoknya manusia si andi sifat tertentu itu dikatakan rojulun. Jadi beda orang ngocak ja'a rojulun, telah datang orang laki. Siapa? Ya pokoknya orang laki, tak tertentu. Misalnya dakhala tullabun ilal madrasah, ampun masuk pasirah banyak santre dekat madrasah dekat sekolahan. Siapa? Tidak tertentu. Pokoknya yang statusnya santre. Fulan masuk kapi. Jadi dah. Pokoknya isim yang bermakna umum dalam jenisnya tanpa menentukan sesuatu, tanpa tertentu. Ya. Wa taqribuhu bentining palangkeran si malang makempang. Wa taqribu bentining palangkeran si makempang nakira kullu ma panika sapen-sapen perkara soluha sepatot panapa wa sepatot ya soluha sepatot dukhulul alifi panapa masana alif wal lami balam alaihi atas ma nahu ar-rajul wal gulamu saumpana contoh ar-rajul wal gulamu. Jadi sekempang definisi dari nakirah yaitu setiap isim yang bisa kemasukan al. Jadi mun bada isim kemasukan al maka atau mun bada isim bisa kemasukan al maka itu dihukumi nakirah. Sabluna afrun al. Padana rojulun beri al bisa enggak ar-rojulu. Berarti rojulun nyamana isim nakirah. Tapi kalau sudah bersamaan dengan al menjadi makrifat. Gulamun makrifat nakirah. Nah, nakirah. Apa? Karena bisa beri al. Ketika sudah diberi al menjadi al-gulamu, statusnya aubah dekama rifat. Setiap isim yang bisa
diberi al jaranya mana isim nakiro nakni maksud pasira kaulah anar rajula sangkuna lafat ar-rajula wal gulama ben lafat al gulama qabla dukhulil alifi dalam sabun nama sona alif wal lami ben lam alaihi ma atas ar-rajula wal gulama nakirotani panika nakiro kaduana lianna rajula karena sangkun lafat rajula yasduku panika apenderaki atau yasduku panika apenderi panapa rajula kulla rajulin dak saben reng lake tidak tertentu wadzalika ben panika akati lafat rajula al-gulamu tining al-gulamu falamma dakhalat maka samangsana masuk alaihi ma atas ar-rajula wal gulama al-alifu manaba alif wal lamu balam ta'arrafa maka tadi ma'rifat ponapa ar-rajula wal gulama faqabulul alifi maka tining nareman alif wal lami faqabulul alifi maka tining bisa nareman alif maka tining bisa nareman alif wal lami lam alamatut tangkiri paneka teti tantena nakira wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babul atfi al muradu bi atu nasak wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.